बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन आना। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं ये बेहतर नहीं हैं और तालिबान और पाकिस्तान की जो सरहद है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, इसके ऊपर झड़पें जारी हैं। कभी तुरखा बॉर्डर को बंद कर दिया जाता है या कभी जो मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की जानब से दहशतगर्दों के ठिकानों को बमबारी करके जवाब दिया जाता है, दहशतगर्दों को मारा जाता है और इसके बदले में तालिबान की जानब से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो एक गुज़श्ता साल 2024 के दिसंबर के महीने से ये मामला जो हैं ये ख़राब होना नाज़रीन शुरू हुए हैं और अब तो नाज़रीन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें जो आप सब ने देखा कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला और इसके अलावा मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले टीटीपी की जानब से किए गए हैं और टीटीपी और बीएलए ने मिल के सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का बाकायदा एक जो प्रेस रिलीज़ है वो भी जारी किया गया था। तो इसके बदले में पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नाज़रीन एक स्टेटमेंट भी जारी की गई थी कि अब बस बहुत हुआ, अब तालिबान हुकूमत को बल्कि पहले जवाब भी दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि आप इन टीटीपी को रोकें। अगर आप लोगों ने टीटीपी को ना रोका पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने में, पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर हमले करने से, तो फिर हम खुद ही इनको रोक लेंगे। तो अब नाज़रीन इतलात सामने आई हैं कि पाकिस्तान की जानब से हालिया कुछ दिनों में कुछ एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं अफ़गानिस्तान के सरजमीन में और ये एयर स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हुई हैं। इनमें दहशतगर्दों को टारगेट किया गया और इन दहशतगर्दों को मार गिराया है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसी पे बात करनी है और डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ ये एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई और इसमें कितना नुकसान जो दहशतगर्द हैं इनका हुआ और किस इलाके में, अफगानिस्तान के किस इलाके में ये जो एयर स्ट्राइक है की गई है। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की है कि ये इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मामलात, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इनको बेहतर किया जाए, मगर कुछ अनासर ऐसे हैं, कुछ दुश्मन कुव्वतें ऐसी हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ये मामलात बेहतर ना हो और ये मामलात मज़ीद ख़राब होने की तरफ ही चलते रहें, ताकि अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का जो ये बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, इन इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इनको करवाया जाए और जिनमें भारत सरफहरिस्त है। भारत की पूरी कोशिश है कि बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करके, इनको फंडिंग करके पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलहदा करवाया जाए, मगर ये इनकी भूल है कि पाकिस्तान आर्मी के होते हुए ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान आर्मी की जानब से पाक फ़िज़ाइया की तरफ से ये एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है, जिसमें दहशतगर्दों को मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। अब दोस्तों, इस सब में एक जो बड़ी वजह है अभी तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी की, वो अफ़गान सरजमीन पर टीटीपी की टेरर कैंप्स का होना है। पाकिस्तान इससे पहले मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका है कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी के कैंप्स मौजूद हैं। ना सिर्फ कैंप्स मौजूद हैं बल्कि सरकारी या नीम सरकारी सतह पर उन्हें सपोर्ट भी फराहम की जाती है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने सेम पक्तिका के रीजन में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी और ऑफिशियली इमेजरी भी रिलीज की गई थी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की टारगेटिंग पोर्ट होती है उसकी, जहां प्रॉपर इनके हाइड आउट्स देखे जा रहे थे। पक्तिका में ना सिर्फ टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं बल्कि इनकी जो पूरी फैमिलीज हैं, जब ज़रब अज़ब के बाद इनको मुल्क से बेदखल कर दिया गया था, इन्होंने अफगानिस्तान जाके पना ली टीटीपी ने, तो वहाँ अब इनकी पूरी प्रॉपर फैमिलीज भी मौजूद हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और वहाँ इनको ब्लैक मार्केट के थ्रू प्रॉपर असला भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली इनके हैंडलर्स करवाते हैं। अब उसी पक्तिका में एक बड़ी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की जाती है। यहाँ मैं एक चीज़ वाजे कर दूं कि सोशल मीडिया पर इसको एक ड्रोन स्ट्राइक कहा जा रहा है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू कंडक्ट किया गया है या इसमें पाकिस्तान ने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पेशावर एयरबेस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लगती है और वहाँ पाकिस्तान के GF-17 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, जो कि इससे पहले भी क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स में इस्तेमाल हो चुके हैं। उसके साथ साथ यहाँ विंगलोंग 2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और दूसरी किस्म के UCAVs भी मौजूद हैं, जो कि यूज़ किए जा सकते हैं और हो सकता है वो यूज़ किए गए हों, लेकिन अभी तक इस बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस एयर स्ट्राइक में 25 के करीब टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। उसके साथ साथ एक हाई रैंक कमांडर गट हाजी
وہ بھی اس پوری کارروائی میں ایلیمینیٹ ہوا ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو یہ وہاں کے ایکسکلوسیو ویژولز ہیں جہاں افغان طالبان کے جو سولجرز ہیں انہوں نے اس پورے ریجن کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور یہاں اب بیسکلی جو سرکاری کارروائی ہوتی ہے، شواہد وغیرہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ ایک بڑی کارروائی ہے، بیکاز ریسنٹلی نارتھ وزیرستان کے ایریا میں بڑے پیمانے پر انفلٹریشن دیکھی تھی افغانستان سے، جس میں 10 سے زیادہ ٹیررسٹ مارے گئے تھے۔ یہ وہ ٹیررسٹ تھے جو باڑ کاٹ کے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، اور اس کی بھی ڈرون کے تھرو فوٹیج پاکستان ملٹری نے ریلیز کی تھی۔ اس کے بعد اب کوسچن یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا افغان طالبان پاکستان کے ساتھ جو ریسنٹ امن معاہدہ ہوا ہے تورخم بارڈر جس کی وجہ سے ری اوپن ہوا ہے، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ اور کیا افغان طالبان جوابی وار کریں گے پاکستان پر، کیونکہ افغان ایریا کے اندر یہ اٹیک ہوا ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ کچھ دن پہلے ہی، 1-1.5 ہفتہ پہلے ہی، پاکستان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ افغانستان میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں وہ 3 دن کا وزٹ کر کے آتے ہیں۔ افغان طالبان کے منسٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور افغان طالبان خود یہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی جیسی جو دوسری دہشت گرد یا مسلح جتھے ہیں یہ ان کی سرزمین پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کنسرن بھی شو کرتے ہیں کہ ان مسلح جتھوں کو وہ اپنے ملک میں نہیں چاہتے، لیکن کچھ مصلحت کی بنیاد پر یا کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی بنیاد پر یہ مسلح جتھے افغانستان میں موجود ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں افغان طالبان خود اس چیز کو مان رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے وہ ٹائم بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں یا ان کے ساتھ بات چیت کریں اور انہیں پاکستانی سرحد سے دور لے جایا جائے۔ اور اس پورے ایونٹ پہ یہ چیز طے پاتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کلوزلی اس پوری چیز کو مانیٹر کریں گے، اور ایک میوچل میکانزم بنایا جائے گا تاکہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باڑ کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں، انفلٹریشن اٹیمپٹس ہوتی ہیں، ان کو روکنے میں افغان طالبان بھی پاکستان کی مدد کریں گے۔ ابھی تک جو لگ رہا ہے اس پوری سچویشن کو اور اس پورے کانٹیکس کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی مرضی سے ہی یہ ایئر سٹرائک ہوئی ہے، بیکاز افغان طالبان شاید اب اپنے پاؤں پیچھے ہٹا چکے ہیں کہ اگر پاکستان کوئی کارروائی کرے گا بھی تو ہم بس اس کی لفظی الفاظ میں مذمت کر دیں گے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی دسمبر 2024 میں جب ایئر سٹرائکس کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، جس میں ملٹیپل ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ مارے گئے تھے، اور وہاں ان کی فیملیز کے جو ممبرز بھی تھے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان اور افغان ٹروپس کے درمیان کچھ دن تک بارڈر کلیشز دیکھے گئے تھے، دین معاملات نارمل ہو گئے تھے۔ یہاں ابھی تک کی جو سچویشن ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے آفیشلی اس چیز کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی رپورٹس ہیں، یہ جو ایکسکلوسیو امیجری بھی نکل کر آ رہی ہے، یہ لوکل سورسز کے تھرو نکل کر آ رہی ہے۔ ابھی فیوچر میں جو پیٹرن یہ ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان اس کی مذمت کر دیں گے، یا ہو سکتا ہے وہ اسے ایکنالج ہی نہ کریں اور اس بارے میں خاموشی اختیار کریں، بٹ کہیں نہ کہیں یہ اس چیز کو ہنٹ کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو پہلے اس ایئر سٹرائک سے بتا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پورے معاملے میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا۔ لیکن انڈین میڈیا حسب معمول اسے پاکستان اور افغانستان کی کوئی فل فلیج وار کے طور پر ڈپکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، سو اس چیز کو واضح کرنا ضروری تھا۔ جناب آپ نے رپورٹ دیکھی، اس سے بخوبی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس وقت پاکستان آرمی اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہو چکی ہے۔ اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔